Morning, Marco. Morning, gutom na ka? Muna akong anak-anak dali sa road eh. So guys, muna yung parking area guys. Okay. Tara, piutin na ta, kaya mapansop ako. Guys. Morning guys. Laban lang para sa pamilya. So, muna yung tubangan sa road eh. Nanay, ito pa ato. So, sila ta. Pinapansupat na. At malate. Actually, time is 7:31. At malate pa. Uy! Nanay. Ayan, kabuok. Morning, Ma'am Tess. Say hi. Pusing si Ma'am Tess, ah. Pansada. Okay. Pansada 7:28. Okay, welcome. Morning, guys. Morning. Hey, miss. Siya ngayon, miss. Miss pa na mo, eh. Ate Rose! Di mo kagahapon, eh. Wala, nayayay mo nang nayayay. Maman, mas na birthday, Maman? Good morning. Nangayon mo itong humba si Ipip. Walay humba, oy. Kuwang na humba. Kuwang na humba. Okay, muna si Robert Torrens. Muna siya yung founder sa Torrens Title. Okay, that's all. Bye-bye. God bless.